hace todo el tiempo como presentaciones, muchísima actividad. So what's in the bag? ¿Qué hay en la bolsa? Oh, let's see what's in the bag. Let's see. Inquiring minds want to know. It's a big, heavy piece of lucite with a picture of memory. Que es como un acrílico con una foto de Punta Cana y demás. Pisapapeles, no sé, cuadritos. I think it's supposed to go on our desk so that we have memories of success trips. Es para ponerlo en el escritorio. Oh, so here I have some news. Voy a leer acá una nota que me llega. Estamos con un auditorio con 80 personas escuchándolos en Buenos Aires, el microcentro. Wow. So there's 80 people from New Aires from the auditorium. Tell Luciano. Luciano. Woohoo. No, your whole team is watching. Hay 80 personas en el auditorio escuchándote, Luciano. Hola a todos. Acá la estoy pasando muy mal. Bueno, nada, gracias por compartir con nosotros y bueno, vuelvo a decir lo mismo que ayer, somos el fruto de trabajo en equipo, así que gracias a todos ustedes también podemos compartir nosotros acá. Así que estén atentos porque ahora volvemos con todo para compartir. Gracias, gracias. Okay. Can you still hear us? It's saying our internet connection is slow. Yes, I can hear you perfect. Okay, great. Well, good. We're getting ready for a big event. I'm going to take this webcam over here and just show you what we're doing. We're getting ready for see if you can see this. We have a view here of the farewell dinner here. And it's going to be an incredible event where they have a big stage and they have music, getting ready, food. It's going to be a big recognition night too. So we've been asked to be backstage for that, so that's going to be fun. Así que nos estamos preparando para ir a la fiesta afuera donde va a haber música, baile, mucho reconocimiento. Nos pidieron que estemos listos en el backstage pronto, así que esto va a ser muy divertido. And look at the room they give us. It's a huge. This is Grace's room. Este es el cuarto de Grace. Miren lo que es el tamaño. And they have these big jacuzzi tubs that I'm not quite sure what we're supposed to do with them actually. Estos jacuzzis enormes, no sé qué es lo que se supone que tenemos que hacer. Oh, the guys in New Aires say they can't see the camera. No sé, muchachos, por qué no ven la cámara. La cámara está, así que yo la estoy viendo acá. Grace está bailando dentro del jacuzzi. Yo les hago el relato. Grace estaba bailando vestida, aclaro. I think we were supposed to be like rock stars. Wait, Luciano, you're a rock star. He needs to get in the jacuzzi. Ahí está, como estrella de rock. Ahí, Luciano, vos que sos una estrella de rock, metete dentro del jacuzzi. Ahí está Luciano recostado, doble vestido también, aclaro. I'm just saying that everybody's okay? She's not going for it. Parece que Martina no se mete en el jacuzzi. Okay, perfect. We're happy. We're having a great time. So it's been an amazing week of adventure and fun and a lot. We had an incredible meeting yesterday, a general session with the corporate officers. Entonces dice que really. Sorry, let me translate. Yes. Que han tenido una semana increíble, fue una semana de aventuras y que ayer hubo una reunión general con toda la gente corporativa que también fue impresionante. Yes, thank you. And the company introduced to us with the help of Dr. Paul Cox all the incredible differentiations that our essential oils, our epic essential oils, have to anything else that's in the marketplace. Entonces hubo una presentación
de la mano del doctor Paul Cox de toda la nueva línea de aceites, explicando por qué estos aceites son diferentes a cualquier otro que uno puede encontrar hoy en el mercado. And, you know, the exciting thing is that this limited sales offer of the essential oils is helping people position for qualifications for Alaska, just in terms of excitement and what's coming down the pipeline. And then with each success trip, there will be Age Lock Me, Age Lock Youth tied to these success trips. So it's that, you know, just exactly what the company promised us, these cycles of innovation combined with success trips. Entonces, justamente esta presentación de estos aceites donde cierra perfecto esta conexión entre los ciclos de la compañía, los lanzamientos y los viajes, ¿no? Como está todo concatenado para funcionar exactamente como un reloj, todos los ciclos juntos. Okay. And what these success trips enable. Okay. No, because they weren't seeing they weren't seeing you. Ahora los pueden ver, por favor, si alguien de Nubaires me escribe. Ahora comparto mi pantalla, por lo menos un poquito se debería ver. Okay, thank you, Grace. Go on, please. Well, the other thing that these success trips enable us to do is to have real time with our teams. So, for example, with all the political unrest that's happening in Venezuela right now, it enabled us to sit down with our leaders that are here from Venezuela and have Scott sit down as the President of the Americas and really give reassurance that despite the political and economic environment, that Nuskin is committed to the partners, and that is us distributors in those markets. Okay, entonces, no quería que se me viera a mí. A ver. Suddenly I'm in the screen. Hold on. Entonces, lo que estaba explicando Grace mientras me saco a mí de la cámara, porque no era mi intención que se apareciera yo de repente. A ver, un segundo. A pesar de los problemas, no sé por qué no se va. Bueno, disculpen mi apariencia, como no trato de sacar mi cámara y no sé. A pesar de todos los problemas políticos en Venezuela, justamente una de las grandes cosas que disfrutan ahí en el viaje es esta posibilidad de estar en conjunto de Venezuela, de poder compartir todos juntos ahí este viaje. Así que es realmente una oportunidad fantástica. So maybe we should turn the camera off because we can't really understand you once you put your camera on. No, I cannot turn it off. I don't know what happened. I never turned it on. It just came on. So esperen un segundo a ver si lo puedo. It wasn't my intention. Okay. There, un segundo, estoy tratando de arreglar esto porque no sé por qué se prendió mi cámara y me escuchan mal. Ahí está. There we go. Okay. So anyway, for me, it's been an incredible week this week with everyone to not only hear the success from different teams, but just to, have the diversity as well with the different groups. Para mí esto fue fantástico porque pude compartir con muchos equipos y aprender, escuchar, ver los distintos puntos de vista, conocer los distintos equipos que están trabajando. Now I cannot see your camera. I turned it off. Okay, I can try it again. And okay, let me try. Don't worry. Bueno, apagaron la cámara porque estaba complicándose el sonido. Así que, okay. So, anyways, come on in. Ay, está golpeando la puerta. Vamos a ver si llega el señor Nathan Riggs que estamos esperando. Okay, so Nathan's here. I'm going to try the webcam again and see if we have good enough reception.
Nathan acaba de llegar, vamos a probar la cámara web a ver si tenemos mejor recepción. Okay, here we have Nathan. He just came over, and Hola, ¿cómo está? Acaba de Nathan, me está saludando. Hello, we cannot see you yet. Hi Nathan, how are you? Great, Thank you for coming. we're good. Can you see him now? Nope. Yeah, you know, the bandwidth's not great around here. yeah. Me pregunta si lo podemos ver, por lo menos yo no lo veo todavía. Si ustedes ven algo que yo no veo, avísenme. Yo sí la veo, Karim. Ah, bueno, okay. Bueno, perfecto. So, Well, yes, they can see you. I cannot, so perfect. Let's go on. You know what, Karen? We're just going to let him see Nathan for a minute to prove it's really him. Van a dejar que vean a Nathan un ratito para que estén seguros de que es él y después van a apagar las cámaras porque da mala señal. It's pulling too much bandwidth, so you Okay. won't be able to hear very well, so we're going to take it off webcam. Perfect. Que van a sacar entonces la cámara para que no use tanta banda. Perfect. Stop sharing my webcam. Just stop sharing it. Can you hear us? Yes. Well, how's everybody in Argentina? ¿Cómo están todos en Argentina? Fantastic. Right? Envying you en Punta Cana. Digo que les tenemos envidia en Punta Cana. Yeah, we're having a great time here. Actually, this has been one of the better trips, I would say. It's a beautiful place and really nice rooms and good food, all that good stuff. So really beautiful beach too. It's been really pretty. So, Dice que wish you were están all here pasando... with us. Let me translate, please, Nathan. So, entonces dice que la están pasando bárbaro, que es un viaje increíble, que cree que es uno de los mejores viajes, donde todo es bellísimo, el panorama, las vistas, el lugar, las habitaciones, la comida, todo. And there's people from Venezuela here from our team too, so we're in both countries. Great, great. Well, the only thing missing is all of you. Dice que lo único que faltamos somos todos nosotros. So we wish you were with us, and hopefully you'll be on the Alaska cruise, because that will prove to be, I think, one of the seminal events. You know, people will love that one. No, nos gustaría que estén todos acá, pero bueno, sin duda vamos a encontrarnos todos en el crucero por Alaska, que va a ser un hito en la vida de todos, va a ser algo de lo cual vamos a hablar por mucho tiempo. Yeah, we're all excited. You know, we're really leaving Punta Cana charged up. We've been able to set goals and to kind of think about our futures, what we want to accomplish in the next month before March 31st to make sure that we qualify for that cruise. And I just want everybody to know who's brand new that you may think it's impossible, but it can actually be done. So I Bueno, would, nosotros salimos de acá, estamos en Punta Cana y todos vamos a volver con las pilas absolutamente cargadas, con toda la fuerza para subirnos todos justamente al crucero. Yeah, yeah, and we're looking forward to really a great next 18 months of product launches as well. We've got the essential, the oils that are coming right now, April 9th. And that opportunity, that limited sales offer is also available to everybody in Latin America, although you do have to ship that to a U.S. address. Entonces estamos muy entusiasmados con el próximo lanzamiento de los aceites, donde nosotros vamos a poder participar siempre y cuando podamos enviarlo a una dirección en los Estados Unidos. There's only about $10 million of oils, so those will be sold out. They will go quickly, and we would encourage you to get your hands on some of those so that you learn what they are and how to use them, and you'll be effective when they actually are launched in July. Solamente va a haber alrededor de $10 millones de aceites, de stock de aceites para este lanzamiento, por lo tanto, obviamente esto se va a agotar muy rápido, así que les aconsejo que estén todos preparados para tener la cantidad necesaria para que los puedan probar, para aprender cómo funcionan
y para posicionarse para el lanzamiento a la venta de julio. Also this week, the company gave us copies of the current Time magazine. The cover has a caption that talks about anti-aging, and it talks about living long and living well, and there's about 50 pages inside of this particular Time magazine issue that relate directly to the work that we're doing with our ageLOC brand, and it's perfect timing for us to utilize that kind of exposure to talk about ageLOC youth. Bueno, les han repartido a todos un ejemplar de la revista Time que hizo todo un artículo de cerca de 50 carillas acerca de antienvejecimiento y hace varias menciones a la compañía y a ageLOC, así que esto está llegando en un momento perfecto para lo que va a ser el lanzamiento próximo del ageLOC Youth. Yeah, that'll be kind of the next generation of real, true ageLOC, anti-aging nutrition, and that'll launch, of course, that'll LTO, of course, in October of this year, and then finally, the following October of 16, we're going to get ageLOC Me. Entonces esto es como la plataforma para el lanzamiento en octubre de este año del ageLOC Youth, que va a ser como una nueva carilla, abrir una nueva página en la historia del antienvejecimiento para también preposicionarnos para el próximo octubre, para 2016, donde se va a lanzar el ageLOC Me. ageLOC Me is being launched in Europe and Asia this year. The Americas gets it next year, and we're going to learn a lot from the launch this year in other parts of the world for ageLOC Me. The biggest issue is that there's only 2 ageLOC Me devices available per executive at the LTO. So if you want to really capture market share and be able to have your team educated, then the objective is to create as many executives as possible between now and next October 2016. Entonces, el ageLOC Me se va a lanzar este año en Asia y en Europa, y lo interesante es que en el lanzamiento en 2016 solamente va a haber opción para que cada ejecutivo compre 2 unidades, 2 dispositivos del ageLOC Me. Cada ejecutivo en el lanzamiento de 2016 va a poder acceder a 2 unidades del dispositivo del ageLOC Me. Por lo tanto, la sugerencia es generar la mayor cantidad de ejecutivos de acá a octubre de 2016. So we've looked around inside people's houses, and we've asked ourselves the question, what are the appliances or the devices that are inside people's houses that require continuous consumption of disposable items to feed those appliances? Entonces nosotros... Go ahead. Okay, thank you. Nosotros hicimos un recorrido por los hogares y vimos cuáles son los dispositivos que requieren de insumos descartables que hay que reponer constantemente y estuvimos haciendo una investigación acerca de esto. So 2 of the obvious ones that most people have in their house are their coffee maker and their printer for their computer. Hoy los 2 dispositivos con insumos descartables para recargar que más se encuentran en los hogares son la máquina de café y las impresoras. 10 years ago, a company named Keurig Green Mountain had an idea to revolutionize the way people brew their coffee at their home or their office. Hace 10 años una compañía que se llama Green Mountain tuvo una idea revolucionaria acerca de cómo podía empezar a hacerse el café en los hogares y en las oficinas. And their success has been remarkable. They've sold over 40 million brewers around the world into people's homes. Y ellos tuvieron un éxito increíble, vendieron más de 40 millones de máquinas de hacer café alrededor del mundo. They've sold over 30 billion packets, or really cartridges of coffee brew
in multiple different flavors and styles and sizes and everything, 30 billion packets. Vendieron más de 30 billones, o sea, 30.000 paquetes de repuestos con distintos gustos, distintos sabores de distintos tipos de café para estas máquinas. They even have a monthly auto ship program so that you never run out of your coffee. Inclusive tienen un sistema similar al nuestro de compra mensual de productos para que nunca te falte. And they just really completely transformed the way people brew their coffee. You know, they basically destroyed the coffee pot. That doesn't even exist anymore in most high-end houses. You know, people are going to use this very simple, very clean, you know, very sanitary brewer to brew their coffee because it's faster, it's easier, it's more personalized, they have more choices, and it's so clean, you know. Hoy en día, estas máquinas han revolucionado el mercado del café de tal manera que ya las cafeteras prácticamente han desaparecido y ha tomado lugar este sistema que es tanto más higiénico, tanto más limpio, tanto más prolijo y cuidado, además con la posibilidad de que cada uno elija la variedad que quiera consumir. Esto, bueno, ha revolucionado justamente todo este mercado. In addition to that, you can look at people's printers. So we have multiple different companies, but the dominant player is Hewlett-Packard or HP. Entonces también podemos ver el mercado de las impresoras, donde tenemos, bueno, básicamente dominado por Hewlett-Packard. In doing our research on the ink cartridges, the disposable ink cartridges that people utilize in their inkjet printers or their desktop printers from Hewlett-Packard, we discovered that 40% of the enterprise value, 40% of the value of all of HP is ink. Entonces, también investigando en el mercado de las impresoras, donde nosotros hicimos un análisis de lo que son los cartuchos descartables de las impresoras, principalmente dominadas por HP, vimos que el 40% del valor es la tinta. Yes, it's not medical devices and supercomputers and all the other amazing technology that Hewlett-Packard makes and sells. It's simply ink. Entonces, el 40% de lo que está facturando entonces HP es la tinta, no son los aparatos médicos o las computadoras o un montón de otra tecnología que HP da al mercado, sino que el 40% del negocio es alrededor de la tinta. Yeah, their strategy is really pretty simple. They sell the printers for a very low price, almost at their cost, because they know if they can get that printer in your house that you're going to have to buy those specific cartridges for that printer, and that will lock you into HP as a customer for probably many years in the future. And the value of the ink that you'll use in that printer over those subsequent years will be many times the margin they would have ever made on the printer itself. Entonces, este modelo brillante donde vos comprás a un precio muy accesible una impresora y luego estás atado de por vida a reponer los cartuchos con cartuchos de esta misma marca, hace que entonces uno tenga clientes fidelizados a lo largo de muchos años consumiendo justamente esta tinta. About 5 years ago, back in 2010, New Skin scientists started thinking about the idea of a better way to deliver skincare. Hace 5 años, los científicos de Nu Skin empezaron a investigar cuál sería la mejor manera de desarrollar productos y cómo sería la mejor manera de traer productos de cuidado de la piel. Nu Skin engaged the #1 industrial design firm in the world based out of London, and they worked together closely for the last 5 years to develop the specific device that we call ageLOC Me. Nu Skin contrató a los diseñadores número 1 para esta clase de dispositivos y tardó varios años en diseñar este específico dispositivo con esta compañía que está basada en Londres, estos diseñadores que desarrollaron este dispositivo para ageLOC Me.
So after 5 years of work and $30 million of research and development investment and 12 patents that are pending on really unique portions of this machine, now we have the opportunity to get ageLock Me. Entonces, 5 años más tarde, 30 millones de dólares invertidos y más de 12 patentes podemos sumar para tener hoy este dispositivo exclusivo del ageLock Me. That's more money than Nu Skin has ever spent developing any single product previously. Es más dinero que del que Nu Skin haya invertido alguna vez para desarrollar un producto único. And ageLock Me is a game changer for the skincare industry because it's going to change forever the way people think about taking care of their skin. They can get a customized mixture made especially for their skin, and they'll answer questions through an app on their phone that will basically categorize and define what type of skin and what type of mixture the machine will mix for them, and every day they'll be able to get that mixture. The machine's capable of more than 500 different formulas right now. Esto va a revolucionar absolutamente el mercado del cuidado de la piel porque vas a poder tener a través de una app de tu teléfono celular que te va a hacer algunas preguntas para poder ver cuál es tu tipo de piel y vos vas a poder entonces tener uno de 500 combinaciones específicos para tu tipo de piel, por lo tanto va a ser un antes y un después de lo que es el cuidado de la piel en el mundo. Esto va a revolucionar también este mercado. Every skincare company in the world, including Nu Skin, today uses preservatives to stop the growth of bacteria from people repeatedly dipping their finger into a skincare jar. Todas las compañías que fabrican productos para el cuidado de la piel, todas, incluyendo a Nu Skin, hasta hoy incluyen en sus productos, agregan conservadores para evitar que las bacterias de los dedos contaminen las cremas cuando uno mete el dedo para tomar una porción de crema. ageLock Me will change that completely because it'll just simply mix on demand the amount of skincare product you need, dispense it into your hand and immediately onto your face. And that will allow Nu Skin to provide a more potent, a more pure, and preservative-free product to the masses. Entonces, esto va a ser una manera totalmente revolucionaria de usar productos de cuidado de la piel, porque al no estar en contacto directo, sino que vos vas a poner la mano y el aparato te va a dar la porción necesaria para tu piel y lo vas a poner directamente sobre la cara, esto entonces evita gran cantidad de productos químicos y conservantes o productos para que no se descompongan las cremas. Por lo tanto, vamos a estar aplicando productos mucho más puros y naturales a la piel. So those are the reasons, Karen, that it's a game changer. And what that means is that our competitors will be forced to respond to this new technology, this new way of delivering, skincare product. And you'll see them scramble to try to figure it out. They're already probably scrambling now, trying to figure it out. But thank goodness we've got 12 patents pending. There's some very sophisticated ways that we do the actual mixing from the different serum cartridges that are, ordered monthly and placed in the top of ageLock Me. And they're going to be forced to try to respond and figure out how they also do something along these lines, or otherwise they will be left out of the market. So we're going to be the very first in the world to do something unique and new like this, and it represents an enormous opportunity. Nosotros decimos que esto es claramente un antes y un después en lo que tiene que ver con cuidados de la piel. Nuestros competidores probablemente ya están todos en vilo tratando de encontrar la manera que van a tratar de competir contra esto. Nosotros ya estamos adelantados y ya tenemos 12 patentes
en marcha para tener la exclusividad absoluta en el mundo de esto, por lo tanto nuestros competidores todos van a tener que ponerse en marcha para poder acercarse o para poder desarrollar algo apenas que, similar, pero nosotros les llevamos claramente la delantera. So the teams that can place the most number of ageLockMe devices in people's bathrooms all over the world are going to get paid every month on those disposable serum cartridges that they will continue to need to order so that they can have their customized skincare regime provided to them. And that's a huge thing. I don't recall Hewlett-Packard coming to any of us and saying, hey, if you guys will go place these printers, we'll pay you on the ink for the rest of your lives. Or Keurig coming to us and saying, to place these brewers, we'll pay you on people's auto ship of their coffee for the rest of their lives. But that's exactly what Nu Skin says to all of us as Nu Skin distributors. Entonces, por eso es que recomendamos tan calurosamente generar cuantos más ejecutivos puedas de acá a octubre del 16, porque cuantos más dispositivos puedas colocar en los baños de las personas alrededor del mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, donde sea, vos te asegurás que mes a mes estas personas van a reponer esos distintos serum que tienen los distintos activos, que son los cartuchitos descartables que se van a tener que reponer en el dispositivo. Y la realidad es que yo no recuerdo que Hewlett-Packard me hubiera ofrecido dinero cada vez que alguien alrededor mío repone la tinta o esta máquina de café cada vez que se compran vasitos, y sin embargo Nu Skin sí les va a pagar a cada uno de ustedes por cada uno de esos dispositivos que se compren, de esos cartuchos descartables que haya que reponer mes a mes. Para cada uno de estos dispositivos vos vas a estar cobrando comisiones. So if Nu Skin's going to limit each executive to buying 2 ageLockMe devices in October of 2016, which will be the first time anybody in the Americas will be able to buy them, then the key would be to create as many executives as you can before that time. And luckily, we have 4 cycles between now and the launch. The particular cycle we're in now ends in about 35, 36 days. So we have a chance right now to make more executives between now and March 31st. And then we have another chance until September 30th of this year, a third chance until March 31st of 2016, and a fourth chance until September 30th of 2016. So we need to be on our game, focused on executive creation over the next 4 cycles so we can maximize the launch of ageLockMe. Entonces, como estamos justamente con este foco en generar cuantos más ejecutivos se pueda para octubre, para octubre de 2016, contamos en este momento con la posibilidad de participar en 4 ciclos. Un ciclo que termina ahora en 30 y pico de días, el 31 de marzo, un ciclo que termina en septiembre, un ciclo que va a terminar en marzo del 2016 y un nuevo ciclo que va a terminar en octubre, que nos va a ayudar para mantenernos enfocados y en acción para participar justamente de cada ciclo, generando cada vez más y más ejecutivos para poder explotar cuando la compañía permita justamente 2 dispositivos por cada ejecutivo en octubre del año que viene. So that's really all I have to tell you today. Just think about those things and, take advantage of the oils, take advantage of youth, and ultimately make sure you completely drill it for ageLockMe. Entonces eso es lo que tengo yo para compartir con ustedes hoy. Aprovechen al máximo ahora el lanzamiento de los aceites, también al máximo para trazar profundidad, para afianzar, para participar en el ageLock Youth, para poder finalmente llegar entonces en octubre del 2016 a realmente explotar con el ageLockMe. Thank you, Karen. Thank you, Nathan. Thank you so much. Thank you. Fascinating. Thank you. Wow. These are our team from Argentina. Hey, so I don't know if he mentioned that everyone that goes to Alaska gets 2 bottles of
youth on that trip. Bueno, Nathan no mencionó que todas las personas que participen del crucero por Alaska van a recibir 2 frascos del nuevo ageLOC Youth. So one more reason Una to razón más. okay, well, we have to get ready for our party, so you guys have a great night, and we will talk to you when we get back. Entonces, bueno, se tienen que ir a la fiesta, así que, bueno, hablaremos a la vuelta. Así que, so, thank you so much, Eileen, for everything. This was, wow, fantastic. So, we have to start quickly. Watch Facebook. We're going to take a lot of pictures soon. Okay, perfect. Thank you very much. Bye. Bárbaro, bueno, qué bárbaro, fantástico, bien. Todos los que quieran, entonces ahí ya están diciendo varios por los mensajes. Quiero, bueno, vamos, hay que estar arriba de ese crucero. Sí está grabado, así que ya veremos. De hecho, voy a apagar la grabación.